كميت صنفو كبرات تعزبتي نزعلت زبلنا يو حدش زينا نفصامتات حيزنا متينا لنا كتكاتاتلو ندعدلنا فلماغن نزي channel لايك شير سبسكرايب كتقبرو عدل ኤርትራ ነታ ኣብ ጥቅምቲ 2026 ዝካየድ ማሕበራዊ መድረኽ ሕብራት ሃገራት ከም ኣቦ ወንበርን ወሃቢ ጸብጻብን ኮይና ንምስራሕ ተመሪጽ ኣላ። እቲ ብሃብቶም ዘርኣይ ኣብ ጀኔቫ ናይ ኤርትራ ቀዋሚ ልኡኽ ሸር ዝዳፈር ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ንማሕበራዊ መድረኽ 2026 ብኣቦ ወንበርነትን ወሃቢ ጸብጻብን ንምምራሕ ተመሪጽ ኣሎ። እዚ መድረኽ እዚ ብቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዝዳሎ ዓመታዊ ኣኼባ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። እቲ ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ 2026 ኣብ ጀኔቫ ዝካየድ ኣኼባ ኣብ ዓለማዊ ምትሕግጋዝ ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ደቡባዊ ክፍሊ ዓለም ዘሎ ምትሕግጋዝን ኣብ መሰል ጥዕናን ማለት ኩሉ ሰብ ዝለዓለ ደረጃ ኣካላውን ኣእምራውን ጥዕና ናይ ምርካብ መሰሉ ንምርግጋጽ ጻዕሪ ከድህብ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። እዚ ማሕበራዊ መድረኽ እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ትካላት ሕብራት ሃገራትን ጥረ ሃገራዊ ወደባትን ሲቪላዊ ማሕበራትን ክፉት ዝርርብ ንኽካየድ ቦታ የጣጥሕ። ኤርትራ ነዚ መድረኽ እዚ ክትመርሕ ምምራፃ ኣብቲ ብዙሓዊ ስርዓት ዘለዋ ተሳትፎ ዘርኢ እወታዊ ስጉምቲ ምዃኑ ይፍለጥ። ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኽልተ ተኸታተልቲ እዋናት ከም ዘገልገለት ይፍለጥ። ኣብ ንኡስ ዞባ ዓሰብ ምምሕዳር ከባቢ ቢሌንኮማ ናብ 9 ነሓሰ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ንብረት ጉድኣት ኣውሪዱ። በቲ ድሕሪ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ካብ ሓንቲ ትካል ተበጊሱ ናብ 7 ትካላት መንበረ ኣባይትን ዝለሓመ ባርዕ ዝወረደ ኪሳራ ከቢድ ምዃኑ ሓላፊ ምርመራ ገበን ቀዳማይ መደብር ፖሊስ መንእሰይ ጀማል ጣህኑር ሓቢሩ። እቲ ኣባይቲ ብጠዋሉ ዝተሰርሐን ዝተለጋገበን ብምዃኑ ነቲ ባርዕ ዝያዳ ከም ዘጋዶ ብምጥቃስ ኣብ ንብረት ዝወረደ ክሳራ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ከም ዝግመት ገሊጹ። ኣዛዚ ቀዳማይ መደብር ፖሊስ ምክትል ተለንተ ሻውሽ ወልደ ጋብር ብግድኡ እቲ ኩነታት ከቢድ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ነቲ ሓዊ ኣብ ምጥፋእ ህዝብን ሰራዊትን ብኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ተሓጊዞም ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ብምውጋስ ብሸለልትነት ካብ ዝብገዝ ሓደጋ ጥንቃቐ ክግበር ተላብዩ። ጋዲም ተጋዳላይን ሓያል ተዋሳኣይ ገብረ ህይወት ሓጎስ ገብረ ስላሴ ጋሬ ጠረው ተሰዊኡ። ጋዲም ተጋዳላይ ተዋሳኣይ ገብረ ህይወት ሓጎስ ኣብ 1942 ተወሊዱ ኣብ መበል 77 ዕድሚኡ ክስዋእ እንከሎ ሎሚ ዕለት 11/2026 ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መኻነ መቓብር ሓርበኛታት ጸጸራት ስድርኡን ተጋደልትን ስነ ጥበበኛታትን ፈለጥቱን ኣብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት ቀብሩ ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተፈጺሙ። ጋዲም ተጋዳላይ ገብረ ህይወት ካብቶም ናይ ባህሊ ውድብ ብሉጻት ዝበሃሉ ስነ ጥበበኛታት ሓደ ምንባሩ ይፍለጥ። ገለ ካብ ዝሰርሖም ስራሓት ሕጂ ኢና ዝጠፋና ስላስ፣ ሹምፍረ ሓንሳ፣ ኣብርሃም መንቀለዋጢ፣ እኽሊ ሓሪምዎ ቆፈና ብሰሎሙን ፀሃየ እተገጠመት ሙዚቃዊ ድራማ ብኽብ ዝበለ ብቕዓት ተዋስአ እዩ። ድሕሪ ናጽነት ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ኣብ ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ሃማመት ይሰርሕ ምንባሩ ይዝከር። ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ነፈርቲ ኩናትን ድሮናትን ኣዳልዩ ኣብ ተጠንቅቕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር መጥቃዕቲ ንምክያድ ነፈርቲ ኩናትን ዘመናዊ ድሮናትን ኣዳልዩ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቅቕ ከም ዝርከብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፁ ሓበሬታታት የመላኽቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝዓደገን ዘመናዊ ድሮናትን ነፈርቲ ኩናትን ነዳዲ መሊአን ንመጥቃዕቲ ተዳልየን ከም ዘለዋን ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ጸላእቲ ዝበሎም ወገናት ከቢድ ደብዳብ ንምፍጻም ተዳልዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምስጋር ዝዓለመ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ኣብ ዝሓለፉ ሂደት መዓልታት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ተደጋጋሚ ናይ ኣየር ደብዳብ ክካየድ ከም ዝጸንሐ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ግን እቲ መጥቃዕቲ ዝያዳ ሕይሉ ክቕጽሎም ምድለዋቱ ዛዚሙ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። እቲ ብስርዓት ብልጽግና ዝምራሕ መንግስቲ ንዘለዎ ፖለቲካዊ ጸገማት ብዘተ ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ናብ ወታደራዊ ሓይሊ ብፍላይ ድማ ናብ ኣየር መጥቃዕቲ የድህብ ምህላው ኣብቲ ሃገር ዝያዳ ዕንወትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ከስዕብ ከም ዝኽእል ስጋታት ይበዝሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብታ ንሱዳን ብወገን ሰማያዊ ኒል ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳው ከባቢታት እትርከብ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሒዞም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰራዊት ሱዳን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብሙሉእ ተቆጻጺርዋ ዘሎ ከተማ ኩርሙክ ብጀምላ ዝተቐተሉ ሰባት ዝተደፈኑሉ ሬሳታት ይርከቡ ምህላዎም ተገሊጹ። ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብቲ ከባቢ ተሰዒሮም ድሕሪ ምውጽኦም ሰበስልጣን ናይቲ ከባቢ ገይሮሞ ድሕሪ ዘለው ምርመራታት ቆልዑን እንስሳትን ዝርከብዎም ከባቢ 25 ሲቪላውያን ተቐቲሎም ብሓባር ዝተቐበሩሉ ሬሳታት ተረኺቡ ምህላው ዝገለጹ ኮይኖም
إذا أب كرمك ترخيب زل رئيسات دما مستي أب كارتوم أمادورمان حالتات قلت في دقفت سعيرم دحري موت أم ترخيب زنابر رئيسات زمساسل مخانو تقاليتو أبزوان بسراوي السودان كوميشنر كرمك كوين تمزيز زل عبد العاطي محمد الفاقي هبو بزل مقلتي سراوي تتهاجرنا تخبابي دحر مقصارو أبزو قبرو مرمرات تفتشن أب سميناوي مبراق نايتا ختما بركت زبالو رئيسات كم زرخبا بفلاي دما حالتات قلت في دقفنا تخبابي تقوص أصير وزنابر قزا موانج أفي درونات وي مبقسي سب ألبنا فرت غير وزنابر الجبل فانكان وي قوبو فانكان زبها الكبابي بركت زبال رئيسات ناي سلاماويان سبات سحاز رئيسات كمز ترخبا إزو كوميشنر حبير الله كمز فلات بوغن سودان زل حبريتا كمز نتصرو حالتات قلت في دقف نختما كرمك بناي إتبقى وغن بيني شانقول قومز تبقيسم متكحتي دحري مقبارم أبزح لفورحي مقابيت عسد تشمان تتوقات أصير ماز نبرو خوينم ناتي متكعتك حالتات قلت دقف أقولني أنصار سراوي السودان زواج أزل مس حالتات قلت دقف تلافيلو بزل عبد العزيز الحلو زمرح SPLM سمين كوينم زفاس أموك خاون كلا نزح لف أوارح حزم وادحري متنح دما سراوي السودان ناتي بوغن إتبقى زمس زل لوجستيكاويك قربات نمبتاخ بزفت أمو متكعتك أبزح لف ورحي ينتا ختما دقيمو تقاطعت إروا نعاني مساخر نبرت هبومو أبزل لو حبريتا حالتات كنت في دقفناتا ختما تقاطعت إرام أبز نبرلو جزا مساراوي السودان تتحابر اللهم بمبال بركز زبالو سبيلاوان أو يمي واسدو كم زنبارو كساب حجي دما بزحات حالات ما بي كم زل كم زي فلات انزقالات خوينم اتتارخي بزل ريتات دما نايتم زتج أو يتقابرو خون كم زغل مسكرنا تم هيوم يركابو